sana matako ya wanawake. Kila unapokama wazo yako, moyo wako, vikipaumbele vyako ni matako ya wanawake. Wewe kwa namna ende katika njia ambayo imenyoka kabisa, njia ile ambayo imenyoka kabisa, njia ya Mungu. Inawapasa kwamba kila siku inawapasa kufunga, inawapasa kukesha. Lakini kama wewe haufanyi hayo, na hapo hivi bado unasema kwamba mimi ni wa Mungu, mimi ni wa Mungu, acha kutuigizia, acha kutuigizia maisha, kutuigizia, acha. Na mimi nakwambia kwamba sema umeokoka, lakini wewe ukitoka hapo hivi, kama utaratibu wa ufati kufunga ufungi, unafunga mpaka mwezi wa lazima, kuomba ombi mpaka siku ya Jumapili, ukienda kwa mchungaji wako, wewe una hali mbaya, wewe hali mbaya. Paulo anasema nimeutoa mwili wangu kusulubisha, nimeutoa mwili wangu kusulubisha, kupata mateso, akiwa akiomba kwa kutumia nguvu, kwa kupaza sauti, akiwa akikesha kwa kuomba, akiwa akifunga. Unakuja kusema kwamba mimi nimeokoka, lakini bado hapo hapo moyo wako unawaka tamaa, bado hapo hapo ukiwa unachungulia makalio ya wanawake, alafu nasema kwamba mimi nimeokoka, mimi Mungu ndiye anayejua. Wewe acha kutuigizia. Na Biblia inasema kwamba mtawatambua kwa matendo yao. Ni kwa sababu gani hiyo nasema hivyo? Ni wengi ambao tunaona sasa hivi wanasema